Halo, kembali lagi sama kita, gua Yoyo. Gue Cece. Jadi hari ini kita menonton Web drama dari Tracer. Kita menonton episode ke-7 dari total 8 episode. Ayo kita nonton aja. Yuk yuk. 이제 그만하자. Oh, ini yang lanjutan dari episode 6 ya. Ya. Yang satu kelasnya udah tahu kalau misalnya Haruto adalah hantunya. Ya. Oke. Nah kita jadi tahu ya, security-nya ternyata anaknya dong. Papanya Haruto. Saya juga. Sebenarnya kita benar-benar penasaran sih di episode 7-nya ini, dan kalian harus nonton dari episode 1 sampai 6. Kan? Ya, nangis. 내가 귀신. Ya, kita harus lihat reaksinya. 야, 왜 나한테 말 안 했어? Gimana bisa? Nggak mungkin bilang dong. Kalau bilang nanti nggak mau temenan lagi kan? Miane. Ya kan? 네가 어떻게? 여기 온 이유가 뭐야? 왜 하필 우리 반이냐고? Sabar Yunsuk, sabar ngomongnya. Gak apa-apa nak. Jujur aja, jujur. Ini flashback masa lalunya ya? 10년 Wow, 10 tahun yang lalu guys. 난 학생이었어. Oh, dia jadi dia tuh sakit. 그 증세가 갈수록 심해지면서 학교에 있는 날보다 병원에 있는 날들이 더 Ya kasihan banget. 남들처럼 평범한 학교 생활 한 번 못 했어. Itu berarti dia udah meninggal ya? 하늘로 남아서 교실을 못 떠나고 있었는데 안녕? Ah, Junkyu sama Jihoon yang pertama kali bisa lihat dia. Dia juga mungkin kaget kali ya. Kok ada yang bisa lihat dia gitu? 앞으로 Hmm, 절대 무섭게 안 할게. enggak kok, kamu nggak nakutin kita kok. 그러니까 지금처럼 싱그러지지 마. Ya bisa. Dede baby. 이상한 척하지 마. 그런다고 네가 저지른 잘못이 없어져? 누워있는 박준호가 괜찮아지자고. 내가 그런 게 아니야. Lah, Jungwoo kan jatuh sendiri. Gara-gara gaunnya kan? 지금껏 반 전체를 속여놓고 정말 학생 그건 비켜요. 아저씨도 한 통속 Ah kan, ini gurunya yang kemarin di episode 6. Udah keluar dari rumah sakit. 무슨 일 있으세요? 아닙니다. Dia belum tahu dong ada apa. 실례. Dia kan nggak bisa lihat. Gurunya bisa lihat Haruto? Emang iya ya? 야 얼른 Bisa. 가자. 들어가야지. Ya, sampai nangis. Backsoundnya tret. Ya, Sedih dong bapaknya. pantesan ya dia juga bisa lihat Harutonya. Oh, pantesan dia masih tetap di situ. Dan dia bilangnya jangan buka lokernya dengan alasan dia lupa. Ternyata bunyi di dalam loker. Kasian ya, dia pengen sekolah. Dia pengen main sama temen-temennya. Tapi fisiknya nggak kuat. Jadinya harus jadi hantu deh. Ini nggak ada yang bisa lihat dia kan? Ya betul. Gila. 10 tahun dong dia ada di kelas itu sampai dengan ketemu kelasnya si Jungkyu dan Jihoon yang
akhirnya bisa ngelihat dia. 이런 말 해도 될지 모르겠는데 하루도 아깐 조금 Ya, 불쌍했어. kita juga ngerasa kasihan sama dia. 얼마나 한이 됐으면 그랬을까? Makasih Mas Iho, kamu sekalinya berkata-kata 그렇게 생각할 거 없어. menyentuh hati. Yedam, wey. 그게 너무 괘씸해. 그런가? 벌써 까먹었냐? 내 데모 이상한 거 장난쳐놓고 까마귀, 음악실, 중교 고민형 그리고 축제 때까지 보란 듯이 우리 농락한 거야. Itu nggak mungkin Haruto nggak sih? 짜고. Harusnya sih enggak ya, tapi kita juga nggak tahu. Bisa aja kan karena si Harutonya itu kayak ada penyesalan, ada sisi jahatnya. Asahi. 넌 꼭 중요한 순간에 그러더라. 뭐라는 거야? 아직은 좀 얘기해. Ya, bagus. Bagus Asahi. Netral saja. Ini nih dua orang yang pertama kali ngeliat si Harutonya, berarti kan? Dan yang sangat amat percaya Haruto itu bukan hantu. Yes. 말하지 마. 현자. 하루도 어떻게 할 거야? 뭘 어떻게 해. 당장내 조치하지. 뭐 다른 수 있어? 아니 그냥 아무튼 내가 귀신을 봤다는 게 아직도 안 믿겨. 무섭거나 징그러울 줄 알았는데 완전 그냥 사람 같잖아. Betul. 괜히 쓸데없는 일하지 마. Dia tidak menyeramkan. 어쨌거나 귀신일 뿐이야. 일종의 지방령 같은데 없앨 수 있는 방법이 있을까? 너가 한번 찾아봐. 너 그런 거 박사잖아. 아 그래. Bukunya ya. Di antara hiruk pikuk soal si hantu, Ada. papanya si Doyong masih aja. Masih bertanya soal rekomendasi. 들어갈 거야 말 거야? Masuk atau nggak masuk? Duno. 미안해. 처음에 너가 귀신으로 몰리지 마. Oh, dia di awal dia buat si Asahi yang dicurigai ya. Ya dan dia nggak bisa ngebela juga kan. 용기가 안 나네. Mau kemana? Nggak bolos. Dia bolos karena ya takut juga kan. Bapaknya bertahan 10 tahun di sini juga loh. Ya Jadi karena demi security anaknya dan kan. itu, ya. Ada anakku di sini. Lucu banget sih. Anak kecil. 그냥 아빠 도와줄래? Terima kasih nak. Senyummu menguatkan hati apa? 선생님. 응? 그때 약속하신 교사 추천서가 꼭 필요할 것 같아서요. 혹시 언제쯤 받을 수 있을까요? Kok gurunya kayak gitu sih? 그거는 네가 시끄러운 일을 안 만든다는 가정하에 한 얘기 아니었니? 근데 너 축제 때 그 난리를 피우고 임마 박정호까지 다쳤어. 아니, 반장으로서 그 정도 일도 컨트롤 못하면서 무슨 놈의 추천서냐? Tapi kan dia udah ngejanjiin kan. Gue rasa dia akan melampiaskan ini sama Haruto. Gue rasa sih kayak gitu. Bapak guru nggak tahu. Si Doyongnya juga tertekan sama papanya. 이게 다 Ya kan. 너 때문이야. Haruto lagi. 테마를 뭐라고? Masalahnya kayak percuma gitu nggak sih di Tuh. exorcism? Itu dibantuin sama si Yoshi. Dia bukan iblis kan? 하루빨리 없애버리는 게 나아. 꼭 그렇게까지 해야 돼? 뭐야? 설마 반대라도 한다는 거야? 그렇다면 그럼 넌 빠져.
Kayak aneh gitu nggak sih? Percuma. Yang terjadi sama dia itu bukan salahnya si Haruto. Pun di eksorsis juga udah terlanjur. Harusnya dia cari cara lainnya, normalnya ya. Tapi kalau posisinya si Doyong mungkin ya emang stres juga kan pasti. Soalnya si Doyong tekanannya bukan cuma dari kelasnya doang, tapi dari papanya juga kan. Dan dia ujung-ujungnya tetap nggak dapat rekomendasi dari gurunya. 내일 반에서 투표하기로 했어. Ini nyamperin si itunya ya, si Jongwoo-nya. 아니 받았어. 전에 물어보고 싶은 게 있는데 혹시 그날 너 이렇게 만든 거 정말 하루토 짓이야? Dia jatuh sendiri Please kan. Jongwoo, please jujur. 다행이다. 그럼 나랑 지훈이가 노토 손을 들어줘도 될까? Makasih Jongwoo. Tetap datang lagi ya si Harutonya. Ya mana bisa kamu tidak mau melihat? Kalau orang biasa ngeliat ini kamar kenapa sering banget buka tutup pintu padahal nggak ada siapa-siapa dong. Gara-gara nggak ada yang bisa lihat Ngeri gitu Harutonya dong. ya kan. Mohon maaf, saya tidak setuju. 찬성하는 사람. Banyak dong. Ntar kita angkat tangan juga. Si Yoshinya enggak. Si Yoshinya enggak, Yoshi udah bilang kalau Haruto bukan iblis, jadi nggak perlu dia exorcist. 그럼 반대하는 사람. 손안 든 사람은 뭐야? Asahi. 기껏. Ya. Kita? 같은데. 어떡하지? 대체 왜 반대를 하는 거야? 하루토가 우리한테 피해 준 것도 Ah, betul. 없긴 왜 없어? 하루토 아저씨 뭐야? He blew my recommendation. Dipotong lagi. Si Jongwoo-nya bisa itu, bisa ikut Ya, voting. tapi kita nggak tahu dia akan milih yang mana. Yes. 진심이냐? 왜? 하루토가 너 Enggak. 다치겠잖아. Arigato. 그런 건 나온 거 같네. Disuruh manggil Harutonya dong. Lucu banget sih dia selalu pakai itu. Dia gonta-ganti face gitu ya. Doyong, jangan galak-galak. Masalahnya nggak ada yang nggak tahu kalau misalnya dia tuh marah gara-gara rekomendasinya. Karena dia belum selesai ngomong tadi. Ya, dan Jongwoo udah belum masuk. Yes. Kalau nggak pasti mungkin teman-temannya akan kayak tahu kenapa dia sangat berambisi mengusir si Haruto. 아유 부럽네. 나 오랜만에 왔더니 차라리 한트럭인데. 힘내세요. Fighting. Fighting. 뭐야 뭐야. 가요. 잠깐만요 이 선생. 네? 그 저 사고 나던 날 그 3월 모의고사 성적표 누락됐다는 거예요. 그때 바로 다시 확인해봤는데 누락된 거 하나도 없었어요. 아유 없기는. 그 아무리 찾아봐도 하루토끼 없는데. 하루토요? 하루토가 누구예요? 아, 우리 반 학. 여기에요. 최현석.
자, 선생님, 얘 안 부르셨는데. 이름 뭔데? 하루토야. 조사를 모르고 있었나? 아니에요. 들어가. Gurunya jadi tahu siapa yang tidak ada di daftar absen. Harusnya dia nyari ya. 뭐야 이거? 또. 하루토. 어디서 많이 들어봤는데. 아 그래. 걔도 하루토였지? Siapa nih? 아왜걔 있잖아. 동민이 너 임마 내 학생 있을 때. 에? 아 기억 못하는구나. Dia satu kelas sama dosennya dong, gurunya. 저번 나온 게 다 했으니까. Berarti 10 tahun yang lalu dia satu kelas sama gurunya. Yap. 아니, 그런 애가 있었어요? 저기 캐비넷에 공무함 찾아봐. 어디 생기부 있을걸? Tapi kalau dilihat-lihat mungkin pas SMA-nya si Haruto dia nggak terlalu banyak interaksi sama anak-anaknya kali ya. Ya kan karena emang dia juga jarang masuk kelas. Betul juga sih. Nah, Haruto. Mukanya sama dong. mukanya sama. Namanya sama. 그건 뭐야? 걔가 귀신이 된다는 거야? Kok kayaknya mukanya emosi banget. Ya kan dia kayaknya tipe guru yang perfeksionis gitu nggak sih? Sampai si Doyong aja nggak dikasih itunya. Mana kedoyong? 너 똑바로 말해. 축제 날 박정우 다친 거, 반 애들이 귀신 봤다고 난리친 거 그거 하루토랑 관련 있어? Ye. Jangan kasih tahu, kan kamu nggak dikasih tadi suratnya. Mau ngapain? 너 뭐냐? 어? 10년 전에 죽은 네가 여기 왜 있어? 선생님? Kamu seumuran sama saya. 딱 저 새끼야. 나 다 기억났으니까. Nggak apa-apa marah tapi jangan ngegas, Pak. 네가 여기 왜 있는지 어떻게 있는 건지 그것까지는 내가 알 바 아니고 당장 내 눈앞에서 꺼져. Jangan. Sakit. Ya, jangan main fisik. Jangan main fisik, udah. 너네도 알고 있었어? Iya, kita tahu. Baru tahu. Iya, kita tahu. 새끼들 진짜. 너네 잘 들어. 오늘부터 우리 반에 하루토라는 애 없어. Bagaimana bisa dunia tanpa Haruto? Kenapa? Jadi nggak cuma anak kelas yang tahu si Haruto hantu di episode ke-6, kita juga lihat akhirnya gurunya tahu kalau misalnya si Haruto itu hantu di episode ke-7 ini. Yes, sebenarnya sih ini dramanya kan kayak drama horor gitu nggak sih? Ya kan, mereka bilangnya kayak horor Misterius. horor misteri gitu. Tapi entah kenapa dari episode 6, 7 ini jadinya tuh kayak sedih gitu loh dramanya. Nggak jadi horor. Ya karena kan mungkin pembeberan si faktanya kalau misalnya si Harutonya kenapa sih alasannya dia di kelas itu, dan itu kan alasannya pun nggak ada yang berhubungan sama horor-horor misteri kayak gitu atau kayak pembunuhan kayak gitu kan, lebih kayak memang ya bukan jalannya dia untuk melanjutkan di kelas itu, jadi kayak Tapi- kasihan. Tapi ada so sweet nggak sih? Maksudnya dia udah nunggu selama 10 tahun, nggak ada yang lihat dia, nggak ada yang kenalin dia. Tapi tiba-tiba ada Jihoon sama Junko yang bisa ngelihat dia dan nyapa dia.
Dan bukan hanya mereka doang, jadi satu kelas dan gurunya juga bisa lihat dia. Dia benar-benar bisa ngerasain masa-masa dimana dia sekolah tanpa takut yang namanya dia harus kayak ke rumah sakit atau izin dan lain-lainnya. Itu so sweet gak sih? Akhirnya setelah 10 tahun. Ya jadi kayak mungkin karma baiknya terbalaskan kali ya kalau kayak gitu. Ya sebenarnya kayak di satu sisi kasihan, tapi di satu sisi ya memang dia udah harusnya nggak berada di dunia lagi kayak gitu. Jadi agak bingung sih mau mihak ya si Doyong, meskipun emang alasannya Doyong salah ya, atau mihak ke anak-anak yang ya mempertahankan dia. Setidaknya untuk mereka udah kelas 3 kan ini, setidaknya untuk sampai lulus lah si Haruto merasakan gimana sih acara kelulusan itu, meskipun pasti nanti nggak ada yang bisa lihat dia dan yang nyemangatin dia cuma kelas sama papanya doang gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kalau misalnya gue di kelas itu ya udah gue bakal ngasih kesempatan sama si Haruto buat ikut ngerasain yang namanya sekolah itu kayak gimana, terus temenan kayak gimana, dan bener kata lu tadi kelulusan itu kayak gimana, kayak gitu. Ya sih, tapi kan pasti di satu kelompok, apalagi kan itu berapa 20 orang, 21 orang itu kan pasti ada yang pemikiran berbeda kayak si Doyong gitu kan, atau si Yedam kayak gitu. Yang emang sempat keteror di awal yang kita masih belum tahu tuh itu apa. Nah, oke. Gitu. Berarti sekarang misterinya adalah siapa yang gangguin mereka, siapa yang ngerusak demo musiknya si Yedam, ya kan? Bisa jadi sih. Tinggal satu episode terakhir dan kita harap semuanya berakhir bahagia. Yes, Meskipun kita ya, berharap banget sih. ya, meskipun kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Ya, betul banget. Buat kalian yang belum nonton, kita saranin buat nonton dari episode 1 sampai episode 6 karena biar tahu alur ceritanya ya. Iya. Dan itu emang sebenarnya lucu juga sih buat ditonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa konten-konten lainnya mereka ya, MV ataupun T-Map atau TMI-nya mereka. Dan kita doakan comeback-nya mereka segera. Ya paling mungkin di Segera 2022 dan kali sukses. ya. Ya semoga sukses untuk dramanya, mini dramanya, web dramanya dengan comeback ataupun karya-karya selanjutnya. Jadi sekian Sekian dulu. dari kita. Bye-bye.